Welcome back. Ay, babalagaw na yun sa loob ng school. Mag-vlog. Speedrun. Ay, puta, munti ka na. Doon tayo. Ha? Doon tayo. Wait lang guys ha. Naka-record to, naka-record. Wait, tangina. Uy, UFO. Munti ka na. Gago, ang daming pera. Ito yung mission mo. 550. Power off. Shutdown. Uy, gago to. Ano to? Sabi niya eh, shutdown. Tinota sa Gago, na-cut out. baka matapos na agad. Uy, gago. Ang dami nun ah. Ay, Panoodin ko nga sa vlog nito na Gary. patay. Pangalan ng ano mo, vlog? Ay, panoodin ko. Shit post. Di pa paano. Pangalan ng vlog, shit post. Shit post 7. Nakita nyo na yun, guys. Sorry, di ko pa namin set yung montage ko eh, no? Uy, tapos! Tapos na, guys. Naka-record to eh. Naka-record. Eh, no, naka-record to eh.